Bédié écran fleur. Voilà, il faut faire attention au téléphone de Bédié là. Non, ce n'est pas bien. Enfin, il y a des fleurs. Il y a Bédié fleur. Il y a café gagnant. C'est bon. Ambalma Bédié Média lajɛbagaw ani Sirifila Duba Duma an bi aw bɛɛ fo an fa jamana na ani tunga la fɛn fɛn bɛ yen sisan ko i bi lajɛli kɛ nin page fila in na k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli de n'o de ye Ala ka kisi kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen kan bi alihamudulilayi ne ni aw kunnadiyara k'an wasa k'an kɔrɔtan ni an karamɔgɔ sigilen an ɲɛfɛ n'o de ye Laji Ahmed Tijani Sangare ye an ɲɛ b'a la bi an faso kɔnɔ Mali la k'a sɔrɔ an tun y'a kanu an tun y'a miiri ni yɔrɔ wɛrɛ mun tɛ yan nka a ka ko ɲɛ dakurudanya fila foli an b'o d'a ma sani an ka don baro la an bɛ mun ɲini aw fɛ abonew aw ka jɔyɔrɔ ye mun ye o de ye partage ye yaasa baro in nafa ne ni aw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min an karamɔgɔ salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatulahi wa barakatuh. Naam. Bisimila dakurudanya fila foli k'a ɲɛsin abonew bɛɛ lajɛlen ma sani an ka don baro kɔnɔ. An bɛ a tɔgɔ biri abonew bɛɛ lajɛlen fo Bédié Média ani Sirifila Duba Duma an ka foli bɛ abonew bɛɛ lajɛlen ye. Bɛɛ b'a mɛn. K'a fɔ ko vraiment nisɔn ka di kosɛbɛ an fara fununen don ba Maliba kɔnɔ yan ba ma ɲare an b'ala tanu kosɛbɛ kosɛbɛ an yɛrɛ ka page fana n'o ye Laji Ahmed Tijani Sangare ye je pense que a bɛna partager o fana kan an b'o abonew fana fo o bɛɛ b'a Ala mɛn. ka ni sababa bɛɛ. Ok Ustaz an ɲɛ b'i la bi an faso ba Maliba kɔnɔ nka an kun ka miiri tun y'a ye i bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire de ka sababu kɛ ni i karamɔgɔ n'o ye Laji Ahmed n'o ye Sherif Ahmed Tijani Hayidara a bɛ tourner ba la Côte d'Ivoire bi a kɛn bɛ ka Ivoire wuli ka a jɔ a sen kan an fɛ i bɛ sɔrɔ yen i sɔrɔ kun ye Mali la jumɛn ye. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I ye min fɔ wulibali don an karamɔgɔ a Seydi Sherif Ahmed Tijani Hayidara a bɛ an fɛ Côte d'Ivoire tile 20 dɔɔni tourner la Allahu akbar tile 20 dɔɔni a bɛ n'o de kɛ tu kɔnɔnaw na ani duguba kɔnɔnaw ni ɲɔgɔn cɛ togodaw la yɔrɔ dɔw bɛ hali réseau tɛ yen o furancɛ ninnu na ka sɔrɔ an bɛ sanji na waati la mais a wulila ka jɔ a bɛ taa Ala ka diinɛ lase jɔnw ma o baara bɛ sen na an yɛrɛ y'a kunbɛn Côte d'Ivoire jamana kan ne tun bɛ yen kunbɛnni yɔrɔ la mais ne ma fara a kan ka taa o baara la parce que an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara Ala sɔnna ale tun kan ka tournée tile damadɔ tournée fana kɛ Kɔlɔjɛba Kumantu ani Buguni donc an tun ye jɛ ɲini an karamɔgɔ fɛ n'o ye Seydi Sherif Ahmed Tijani Hayidara ye a ka sira di an ma an kana fara an karamɔgɔ kan o baara in na yan nɔ donc komi i b'a dɔn anw ye Ivoirien de ye an sɔrɔla Côte d'Ivoire alhamdulillah an ka ko bɛɛ ye Côte d'Ivoire de ye mais bɔyɔrɔ yɛrɛ ye Mali de ye voilà donc précisément Kɔlɔnjɛba mara Kɔlɔnjɛba mara an bɔyɔrɔ y'o ye donc ni alhamdulillah o yɔrɔ mɔgɔw sera ka misiriba jɔ juma misiriba an karamɔgɔ tɔgɔ la k'a tɔgɔ da Madani Hayidara la Madani Hayidara la Ala ka hinɛ a la ani ka soba jɔ karamɔgɔ yɛrɛ fana ye donc an ko vraiment o tɛ se ka tɛmɛ an kan ten an ye sira ɲini an karamɔgɔ fɛ a sɔnna a ye sira di donc o de y'an se Mali kɔnɔ yan voilà ka sɔrɔ an karamɔgɔ b'an kɔfɛ yen a bɛ baara la kunun a ye wajuliba kɛ San Pedro o y'an ka duguba dɔ ye Côte d'Ivoire mɔgɔ min ba y'a k'a bolo mɔgɔ 1000 ani 30 ani kɔ Allahu akbar San Pedro surɔ dɔrɔn mɔgɔ 1330 ani kɔ minnu ko olu ka ɲɛnamaya tɔni kɔnɔ o bɛ layidu di k'o tɛ fɛn fara Ala kan u ka ɲɛnamaya tɔni kɔnɔ u bɛ layidu di u tɛ sonyɛni kɛ u ka ɲɛnamaya tɔ kɔnɔ u bɛ layidu di u tɛ jɛnɛya kɛ u ka ɲɛnamaya tɔ kɔnɔ u bɛ layidu di u tɛ mɔgɔ faga u ka ɲɛnamaya tɔ kɔnɔ u bɛ layidu di u tɛ namara k'u bolo kɔrɔ u ta k'u sen kɔrɔ fo ka t'u sa olu bɛ layidu di u labɛnnen don kira Muhamadu ma n'u bila baara ɲuman min na u b'a kɛ c'est à dire que ninnu ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye quoi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni layidu 6 in na n bɛ mun gandi Hayidara ma o b'a kɔnɔ o t'a la n tɛ fɛn fara Ala kan n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ mɔgɔ faga n tɛ namara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ ni kira Muhamadu ye baara ɲuman min na n b'a kɛ n bɛ mun gandi Hayidara ma o bɛ nin na o t'a la n bɛna Hayidara fɛ Bamakɔ yan o bɛ nin na o t'a la la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah i b'a dɔn ninnu bilahi kira somɔgɔya tɛ bilen dɛ parce que mɔgɔw b'a la k'o kuma caya Ala somɔgɔw de don
Ustaz. Kabakolo. Ustaz. I ko kira somɔgɔw tɛ. Nka Ala somɔgɔw don. Kira somɔgɔw don. Mais comme mɔgɔw bɛ kuma na o la, an yɛrɛ bɛ tɛmɛ o kan de. An k'o to yen. Ala somɔgɔw de don. Allahu akbar. A bɛ fɔ ni dɔnni ye. Non, a tɛ se ka sɔsɔ. U ka bɔ u ka fɔ ko bɛ ni sɔsɔ. Ala ka ni sababa bɛɛ. Donc wallahi an karamɔgɔ bɛ nin baaraba in de la. Wallahi. Donc an yɛrɛ nana an karamɔgɔ comme baara ninnu an b'an karamɔgɔ nɔfɛ n'o ye Seyidi Sherif Usmane Hayidara ye depuis Kɔlɔnjɛba. An nana Bamakɔ kunun dɔrɔn de. Alhamdulillah. Donc mais n'Ala sɔnna an bɛna teliya ka segin ka taa fara an karamɔgɔ kan Ahmad Tijani kan a ka o baara in na ka taa o kun cɛ ni ale fana ye. Donc n'Ala sɔnna ne bɛ tɔnɔ 2 de sɔrɔ. Ni cɛkɔrɔba bɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ tila ka boli tuguni n bɛ taa fara Ahmad Tijani kan inshallah. Alhamdulillah. San'an ka bɔ nin yɔrɔ in na n kumana Ahmad Tijani k'a ka baara kan n'o de ye Suro a ye baara min kɛ Suro. Mais an n'an karamɔgɔ yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye wajuluba kɛ Kɔlɔnjɛba ka wajuluba kɛ Kumantu ka tila ka wajuluba kɛ Buguni. N bɛ remarque kelen dɔrɔn comme an sigi kun tɛ nin ye bɛɛ ye kuma ɲɛbilaw de ye mais n bɛ nin remarque kelen dɔrɔn kɛ an ka don an sigi kun na. O remarque kelen ye jumɛn ye o de ye an karamɔgɔ ka wajulu n'i y'a lamɛn non kabako de quoi kabako b'a la c'est à dire i bɛ se ka karamɔgɔ 100 lamɛn u bɛɛ lamɛntɔla i b'a dɔn nin karamɔgɔ ye Kami Hayidara de ma wallahi nin karamɔgɔ in a t'a tɔgɔ fɔ a da la dɛ mais i b'a dɔn nin Kami Hayidara de ma nin bɛ ka Hayidara de lagosi nin bɛ ka Hayidara de nangari nin bɛ ka Hayidara de sɔsɔ karamɔgɔ 100 i b'a dɔn a bɛɛ kumakan na ni Kami Hayidara de ma famuko ɲuman Ala k'o d'a ma amina ya rabbi mais min ye kabako ye i tɛ se ka karamɔgɔ Hayidara lamɛn karamɔgɔ 100 in na ko Hayidara Kami ni karamɔgɔ in Allahu akbar 100 kan b'ale ma mais ale kan tugu kelen ma c'est subhanallah c'est dire que ne ye faamu min sɔrɔ karamɔgɔ nɔfɛ tugu la tile damadɔ in na a ka nin tile damadɔ wajulu in min parce que u bɛɛ kɛra ne yɛrɛ ɲɛna n sigilen ɲɛna n tun b'a kɔrɔ tuguni b'a la wallahi n ye faamu caman sɔrɔ mais n bɛ fɛ ka kelen min labɔ fɔlɔ parce que anw ye lajɛlikɛlaw ni kɔlɔsilikɛlaw de ye quoi anw tun tɛ karamɔgɔ kɔ ten i ko ten subhanallah an bɛ lajɛli de kɛ an bɛ kɔlɔsili de kɛ an bɛ analyse de kɛ c'est dire karamɔgɔ 100 kan b'ale ma mais ale kumatɔ i tɛ se ka karamɔgɔ 100 in niyɔrɔ kuma bɔ a kɔnɔ i tɛ se k'a fɔ ko n'o karamɔgɔ a ka nin kuma in na a ka mɛn karamɔgɔ karisa ma a ka nin kuma in na a ka mɛn karamɔgɔ karisa ma i t'o ye karamɔgɔ ka kuma kɔnɔ n'o kabako don quoi c'est dire que laɲini wɛrɛ b'ale la quoi wallahi jɔyɔrɔ wɛrɛ b'ale la hami wɛrɛ b'ale la jɔn ka kanda tiɲɛ don a ka kuma minnu bɛ nangari a ka kuma minnu bɛ sɔsɔ a bɛ se ka jaabi di a ka o kuma ninnu na o de ye kuma ninnu walawalali la a ka kuma minnu ni tuma dɔ la u ma faamu mɔgɔ dɔw bolo wala mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'a faamu nka u mako t'a la u bɛ k'a fɔ k'a lacɛn a bɛ se ka o kuma ninnu tilen k'a dilan k'a walawala hali bi mais o ye a yɛrɛ ka kumaw de ye a b'a la ka min walawala nka i t'a ye yɔrɔ si ko a ka bɛ karamɔgɔ karisa ma a bɛ ka karamɔgɔ karisa sɔsɔ a bɛ ka karamɔgɔ karisa nangari a bɛ ka karamɔgɔ karisa ka kuma ale de kan i n'a fɔ tɔw b'a k'ale kan cogo min c'est dire i t'o nɔ yɛrɛ de ye karamɔgɔ ka kuma na i tɛ se ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ ko nin yɔrɔ in na karamɔgɔ Kami karisa de ma n'i ko ba ye dɛ c'est dire n b'a fɛ n'i ka to hakiliw la quoi ne ye nin faamu wallahi karamɔgɔ nɔfɛ sisan o la n bɛ fɛ ka partager ni bɛɛ ye o ka to bɛɛ kɔnɔ quoi c'est dire nin fana ye différence ba de ye karamɔgɔ ni karamɔgɔ tɔw cɛ o tɛ kelen ye quoi ils ne sont même pas de la même dimension n'o tɛ niveau kelen na non karamɔgɔ ni karamɔgɔ tɔ n y'o de fɔ n bɛna kuma kuncɛ n'o ye n ko karamɔgɔ il est en avance sur son temps wallahi c'est à dire que ale ani mɔgɔ tɔw tɛ wagati kelen kɔnɔ a bɛ mɔgɔ tɔw ɲɛ kojugu a b'u ɲɛ kojugu Sherif Usmane Hayidara et puis deuxièmement karamɔgɔ ni karamɔgɔ wɛrɛ tile ma bɛn ani mɔgɔ tile bɛnna u bɛɛ y'a kalanden ye u bɛɛ qatibatan bila istithna'in Sangare Allahu akbar k'an karamɔgɔ fo ale bi tɔnɔ 2 min sɔrɔ tournée na ya rabbi Ala ka kɛ ale yɛrɛ kama an yɛrɛ fana ko o tɔnɔ 2 sɔrɔ la Ustaz i selen bi an fɛ yen Mali la an content na trop sabu an faso ba bi Maliba bi diinɛko kuma a bɛ to ka caya diinɛko sɔsɔli ka girin anw fɛ yan tuma ni tuma i b'a ye sujet kura de bɛ anw ka diinɛmɔgɔw bolo u bɛ ka ɲɔgɔn foroki n'a ye an ɲɛ b'a la bi fɛn dɔnni min bɛ wele ko laturu o kan kuma cayalen don dɛ Ustaz
diinɛ bɛ mun fɔ a la laturu yɛrɛ a bɛ cogo di diinɛ bolo sinon an ye caman mɛn a la nka an sera dɔnnibaga ma sisan an bɛ fɛ k'a lamɛn. comment dirais-je an sera wahabiyaw karamɔgɔ Azaliw fɛ yen parce que olu de ka kuma ka ca ni ko in na. an ɲɛ b'a la. bon comme u karamɔgɔ yɛrɛ bɛ yen voilà donc n'an ser'o ma voilà parce que i b'a dɔn tuma ni tuma n bɛ to k'a bɔ k'a d'u ma dɔɔni dɔɔni. alhamdulilah voilà kalandenw don tuma dɔ la a bɛ giriya u hakili ma an bɛ taa n'u ye dɔɔni dɔɔni. ok Usayi sira b'i bolo i ka kalandenw voilà kalan. mais m'a ɲini karamɔgɔw fɛ n'o de ye turabudalaw ni n'a ɲɔgɔnnaw u ka hakɛ to n ka kalandenw ye parce que i ka dɔn tuma dɔ la ne bɛ to ka ɲinɛ u kɔ de a bɛ kɛ ne kɔnɔ ko n ye nin darisu d'u ma ko n y'u kalan nin na mais ja u bɛ retard la u bɛ to ka mɔgɔw degun donc u ka hakɛ to n ka kalandenw ye quoi mais n bɛna nin darisu d'u ma n'Ala sɔnna ni Ala sɔnna a kuma bɛ nɔgɔya. bisimila amina yarabi. n balimakɛ karamɔgɔ tɔgɔma e yɛrɛ ye karamɔgɔ tɔgɔma de n ka diyara n ye Serifu Sɔngɔna Hayidara e y'o tɔgɔma de i b'a dɔn diinɛko kuma man ca tuma dɔ la ni mɔgɔ ye i dugun n'i sago ni k'i b'o de fara diinɛ kan i bɛ diinɛ kuma caya k'a sɔrɔ diinɛ hali Ala ko Alakira ma ko diinɛ in t'i ta ye u t'a dan yan layisa laka minal amri shay nin ye kuranɛ aya de ye Ala ko Alakira ma ko koɲɛ in i niyɔrɔ foyi t'a la Ala tilala ka fɔ aya wɛrɛ la walaw taqawwala alayna ba'da al-aqawil subhanallah ko ni Alakira tun ye kuma dɔ fɔ ale Ala ma min fɔ o kɔrɔ ye ka kuma dɔ c'est à dire hali kuma dafalen tɛ parce que ko ba'da al-aqawil karamɔgɔw b'a ni kuma in kɔrɔ sama ka taa yɔrɔ jan u bɛ ba'da al-aqawil kɔrɔ kɛ ko hali kuma tilan kuma ma dafa o kɔrɔ hali kuma ma dafa kuma tilan kuma dafabali hali ni kira tun y'o fɔ Ala ma ka sɔrɔ Ala m'a fɔ Ala ko la akhazna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin ni ye kuma gɛlɛnba de ye bon ni nin yɛrɛ tun tɛ kɔrɔna ye min jigila kira kan hali ni labɔli a ma nɔgɔ wallahi ko ni kira tun ye kuma dɔ ni kuma tilan kuma dɔ n'a tun y'o fɔ Ala ma min fɔ wallahi ko Ala b'a minɛ c'est à dire a b'a minɛ ni barika ni fanga ye ayiwa k'a b'a sɔn juru tigɛ kalon ni kuma in gɛlɛyara dɛ mais bi anw ye diinɛ kɛ ka fɛn dɔ filɛ dɔrɔn o man d'an ye dɔrɔn k'an m'o haramuya ka fɛn dɔ filɛ dɔrɔn o ka d'an ye an bɛ jɛn ni o ye wahabiya sigi bɛ nin de kan wallahi alazim wahabiya sigi tɛ dɔnni kisɛ kelen kan ne de y'a fɔ wallahi wahabiya sigi bɛ min kan dɛ mɔgɔ groupe dɔw de sigilen don u b'a filɛ dɔrɔn ni olu hakili la nin ka ɲi nin ye fɛn ɲuman ye donc an ka jɛn ni nin ye donc u b'a essayer karamɔgɔ kɔrɔ minnu kumana o fɛn ninnu kan peut-être k'a sankɔrɔta walima k'a fɔ ka ɲɛ dɔɔni u b'o kumaw fara ɲɔgɔn kan ka o kɛ diinɛ ye siɲɛ kelen et puis kuma wɛrɛ min bɛ yen ka o bɛɛ bila u bɛ sigi tuguni ka fɛn dɔ lajɛ nin fɛn in an tɛ nin fɛ Ala tɛ nin fɛ tɛ dɛ nin fɛn in an tɛ nin fɛ olu yɛrɛ de t'a fɛ nin fɛn in nin man ɲi donc an ka nin bɔ a la c'est à dire ka diinɛ kɛ u ka propriété ye quoi un groupuscule wallahi mɔgɔ fitinin shiriki ma pali la i tɛ se ka d'a la quoi donc o mana o fɛn min o mana ban fɛn min na sisan o b'a lajɛ sisan peut-être karamɔgɔ kɔrɔ tɛmɛnenw parce que kana kuma bi diinɛ kɔnɔ kuma caman de bɛ yen i ka fɛn dɔ ye bi ko bɛɛ bɛnna nin kan nin dagalen don ou bien bɛɛ bɛnna nin kan nin ma daga diinɛ kɔnɔ o man ca kosɛbɛ donc u b'a lajɛ sisan olu ma fɛn min ma bɛn olu ma sisan u b'a lajɛ karamɔgɔ kɔrɔ tɛmɛnenw y'u dɔw kuman'o kan minnu y'o fɛn ninnu dɔw lagosi walima k'a kɔn u b'o kumaw de fara ɲɔgɔn kan sisan o masala in na sisan ka o de fana kɛ diinɛ ye ka kɛ i n'a fɔ kuma wɛrɛ tɛ yen mais an b'a f'u ɲɛna ko mɔgɔw kununa mɔgɔw kununa Buhari bɛ bɛɛ bolo Muslimu bɛ bɛɛ bolo Abu Dawudu bɛ bɛɛ bolo a sharhu n'o ye Buhari sharhu ye Fatihul Bari Ibn Hajar o bɛ bɛɛ bolo Fatihul Bari Ibn Rajabin o bɛ bɛɛ bolo Irshadu Sari comment o ye Buhari sharhu wɛrɛ ye o bɛ mɔgɔw bolo Umdatul Qari li Badri Din al-Ayn o bɛ mɔgɔw bolo c'est à dire que kitabu bɛ bɛɛ bolo sisan maaw kununa donc mɔgɔw kununa quoi u bɛ kuma kelen kelen minnu ta k'a fɔ mɔgɔw ɲini ka kɛ i n'a fɔ a dan bɛ nin de ma kuma wɛrɛ tɛ yen nin kɔ ni de ye diinɛ ye c'est à dire que o temps ce temps est révolu o wagati tɛmɛna donc u kan ka k'u réviser quoi et puis u tun b'a fɛ ka hali bi jan da mɔgɔw ɲɛ o ye jumɛn ye o yɛrɛ fana ye kitabu n'u yɛrɛ kɔnɔ kumaw ka commencer k'olu yɛlɛma
parce que diɲɛ bɛ ka taga o donc ka dɔw ta ka bɔ a la ka yɛlɛma yɛrɛ ka c'est à dire ka yɔrɔ dɔw effacer ka bɔ a la ka kuma dɔw yɛlɛma ka a bɔ a cogo la kitabutigi yɛrɛ y'a sɛbɛn cogo min bilahi u ma siran Ala ɲɛ u yɛrɛ ɲuman ko siyasa sariya ka hali yɛlɛma don o sɛbɛnfɛn ninnu na Allahu akbar ka k'u yɛrɛ sago ye ka k'u yɛrɛ sago ye Ala k'an kisi u tɔɔrɔ amina ya rabbi donc o de bɛ ka diinɛ ko kuma caya n'o tɛ n'an danna Ala ye min fɔ ma ka dan kira ye min fɔ ma c'est vrai karamɔgɔw bɛ min fɔ ka tugu ka fara nin kan an tɛ se ka kari o kɔ mais n'an m'o fana fɔ an y'a bɛɛ fɔ an ka bɛɛ fɔ o tɛ a o tiɲɛ normalement dalilu yɛrɛ kɔni ye min ye dalilu ye Ala ko Ala kira ko o de ye dalilu ye nin lamɛn kosɛbɛ n tulo b'i la n'o tɛ dɔnnikɛbagaw kumakan o tɛ dalilu ye dɛ o de kosɔn dɔnni sokɔnɔ kan dɔ dɔnni sokɔnɔ kan dɔ ye ko aqwalul ulama yuhtaju laha wala yuhtaju biha karamɔgɔ tulo bɛ na a bɛ fɔ ninnu ma ko dɔnni sokɔnɔ kan Allahu akbar wa dɔnnibaga de y'a fɔ fɛnɛ inshallah bismillah kuma in kɔrɔ ye di aqwalul ulama karamɔgɔw kumakan karamɔgɔw bɛ min fɔ yuhtaju laha dalilu bɛ ɲini o kumaw la di wala yuhtaju biha mais dalilu tɛ di ni o kuma ninnu ye mana ni y'a différence ye kɔrɔ ye dɔnnikɛbaga kumakan karamɔgɔba kumakan valeur b'a la poids b'a la mais kuma in tɛ dalilu ye ayi k'a fɔ ko karamɔgɔ karisa ko dalilu tɛ dalilu de bɛ ɲini kuma in na mais kuma in yɛrɛ tɛ kɛ dalilu ye a yɛrɛ la hali sahaba min kira jɛna a kumakan dalilu tɛ hali sahaba kumakan tɛ dalilu ye fo sharti fila illa bi shartayni ithnayn sarati fila o de bɛ sahaba ka kumakan kɛ dalilu ye sarati fila a fɔlɔ ye jumɛn ye ma lam yukhalif nassan Allahu akbar i b'a fɔ wahabiyaw i ko i b'u kalan u bɛna sɛgɛn dɛ parce que mɔgɔw kunna quoi wallahi dɔnni tɛ de la suya tɛ o Allahu akbar non suya tɛ dɔnni suya tɛ n ko kalan de don dɔrɔn c'est à dire kitabu dayɛlɛ i sigi a kunna a banna ɲɛ wɛrɛ foyi t'a la nin kɔ faamu ko ɲuman Ala k'o d'a ma hali sahaba kumakan dalilu don ni sarati fila ye deux conditions ni kelen y'a jɛn dɔrɔn hali sahaba kumakan tɛ kɛ dalilu ye bilen a sarati fɔlɔ ye jumɛn ye karamɔgɔw ko ma lam yukhalif nassan ma dama n'a ma nasi sɔsɔ nasi ye mun ye alkitabu wa sunna Allahu akbar i y'a ye donc sahaba yɛrɛ ni sahaba ko nin ti bɛn an ɲɛ b'a la kɔrɔna kɔnɔ kɔrɔna ko a bi bɛn an ɲɛ b'a la kira kumakan na kira ko a bi bɛn sahaba ka kuma in bɛ ta k'a bon a bɛ bila o ye sarati fɔlɔ ye sarati filanan ma lam yukhalif qawla sahabiyyin akhar o ye condition filanan ye sahaba ka kumakan bɛ minɛ n'a ma nasi fɔ ɲɔgɔn ye o kɔrɔ a ma Ala kumakan fɔ ɲɔgɔn ye a ma kira kumakan fɔ ɲɔgɔn ye mais hali bi a ma ban dɛ an bɛ tila k'a lajɛ sahaba tɔw est ce que a ka kuma ninnu fana ka kuma bɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn ye wa est ce que sahaba wɛrɛ tɛ yen min ye kuma wɛrɛ fɔ min tɛ ale ta ye wa ɲininkali bɛ yen non n ko dɔnni kɔnɔ fɛrɛlen don quoi kosɔn mɔgɔ t'i toro kuma kelen kan ten k'o kɛ diinɛ ye dɔrɔn ka tɔ bɛɛ bɔ a la c'est pas bon a man ɲi Ala ka ni sahaba bɛ amina ya rabbi karamɔgɔw ko n'an taara sɔrɔ k'a fɔ ko sahaba cɛ a ye kuma dɔ fɔ mais sahaba wɛrɛ ye kuma wɛrɛ fɔ o kuma fila in tɛ kelen ye ko ukhida birrajihi minhuma ukhida birrajihi minhuma ko an b'a lajɛ nin kuma fila in na dalilu bɛ min na min ka giri arrajih o kɔrɔ ye min ka giri kuma fila in na ko an b'o ta an bɛ kuma fɛngɛma bila donc deux conditions ka sɔrɔ a fila bɛɛ ye sahaba ye a fila bɛɛ sahaba ye mais deux conditions o de bɛ to sahaba ka kumakan bɛ ta ma lam yukhalif nassan n'a ma nasi fɔ ɲɔgɔn ya wa ma lam yukhalif qawla sahabiyyin akhar ani n'a ma sahaba wɛrɛ kumakan fɔ ɲɔgɔn ya fa in khalafa nassan ukhida bin nas n'a ye nasi bila dɔrɔn nasi bɛ ta ale bɛ bila wa in khalafa qawla sahabiyyin akhar ukhida birrajih minhuma faamu ko ɲuman Ala k'o d'a ma nin bɛɛ ye kuma ɲɛbila ye tout cela pour dire quoi ka fɔ ko turabu ko ni sagow de donna a la turabu kelen turabu in kiti dungow de farala nasi kan c'est à dire que dɔw t'a fɛ dɔrɔn a man di dɔw ye dɔrɔn
o la o b'a kɛ cogo bɛɛ k'u b'a lagosi u b'a kɛ cogo bɛɛ k'u b'a bali u b'a kɛ cogo bɛɛ k'u b'a nangari ka sɔrɔ alakira kumana kan k'a ban barama ban alakira kumana dɔnniba c'est à dire que o de kɛla u ka ko fiɲɛma yɔrɔ ye alakira kumana ko in kan ka ban ni kira kumana kan ka ban o jɔnni bɛ se ka bonya alakira ye a tɛ surtout bi tile mɔgɔ jɔnni bɛ se ka bonya alakira ye a tɛ i kɛra karamɔgɔ ye cogo o cogo ne hakili la i bɛ kira kɔfɛ de i bɛ wa ma ataakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wallahi donc déjà ni alakira kumana kan ka ban ni alakira y'i prononcer fɛn dɔ kan ka ban mais pourquoi alakira danna yɔrɔ min an tɛ dan ye anw ka kodɔn o bɛ se ka bonya alakira ta ye a tɛ se anw ka faamu o bɛ se ka bonya alakira ta ye wa c'est à dire que anw ka limaniya o de bɛ se ka bonya alakira ta ye mais pourquoi kira danna yɔrɔ min an tɛ dan ye pourquoi an bɛ fɛ ka an ta fara a kan ɲininkali bɛ yen problème bɛ yan de problème bɛɛ filɛ yan n'o tɛ ala ka diinɛ n bɛ deli ka nin fɔ a kɔrɔ ala ko fitarata la allati fatara nasa aleha ko diinɛ in ale ala y'a nati ka bɛn adamadenw dancogo de ma diinɛ kelen an bɛ silamɛya min na olu kosɔn silamɛya salihun likulli zamanin wa makan a bɛ se ka waleya yɔrɔ bɛɛ a bɛ se ka waleya wagati bɛɛ parce que ani adamaden dancogo de bɛnnen don a b'i n'a fɔ ni tayiri ye misiri ta ka fini kalan i la a bɛ bɛn i ma cogo min dɛ ala fana y'a misiri de ta ka diinɛ in dilan ka na di an ma ten mais n'i y'i hakilila fara kan dɔrɔn i b'a tiɲɛ a bɛ tiɲɛ a bɛ komi fini c'est à dire misiri ma ta ka ɲa a korona kojugu walima a fɛrɛla kojugu degun bɛ yen degun bɛ yen donc c'est du sur mesure an man ka an sago n'an dungo de fara diinɛ kan minɛ f'an k'o de bɔ a la ala danna c'est à dire ala n'a kira ye fɛn min daga hali n'o tɛ bɛn e ma hali ni e t'o fɛ o t'o munna kɔnɔ sa e kana kɛ kɛ est ce que mɔgɔ bɛ fɛn dagalen bɛ kɛ yan daga yɛrɛ kɔrɔ de ye a kɛli daga la a toli daga la o de ye daga ye o n'o tɛ dagali yɛrɛ kɔrɔ dama tɛ ko a kɛ dagala ye dɛ parce que mɔgɔw yɛrɛ bɛ dagali kɔrɔ n'u b'a fɔ ko nin fɛn in dagala i b'a ye kɔrɔ fankelen mɔgɔw bɛ o de ye baara bɛ kɛ n'o de ye n'o de ye a kɛli dagala n'o tɛ dagali fana kɔrɔ ye ko a toli fana dagala i bɛ se k'a fɔ a kɛli dagara a toli dagara merci sinon anw fɛ yen n'an ko k'a dagara dɔrɔn kɔrɔ yɛrɛ a bɛ kɛ de a banna n'o tɛ a bɛ daga kɔrɔ dama ta a bɛ kɛ ye dɛ a bɛ daga fana kɔrɔ ye ko i bɛ se k'a to yen fana faamutigi de bɛ ka kuma famuko ɲuman ala k'o d'a ma amina yarabi donc ni fɛn dagalen don ka ban mais fɛn dagalen bɛɛ man di bɛɛ ye o fɛn dagalen dɔ man di e ye e t'a fɛ mais a to yen ne le fait pas mais kana mɔgɔw baliya la kana don mɔgɔw n'a cɛ alahu akbar donc turabu ala kɛra kumana kan a kumana bisimila o de kɛra u ka ko in na fiɲɛ ni hadisa in n'o tun bɛ se ka nin hadisa in latunu ka nin hadisa in effacer ka bɔ yen o tun b'a kɛ dɛ hadisa in bɛ muslimu kɔnɔ muslim sahihu muslim Allahu akbar sahihu muslim Allahu akbar donc hadisa ka kɛnɛ min haythu sanad solitala muslimu ka hadisa in na cɛ dɔ de bɛ yen ale ye tubiden kura de ye tubiden kura don a tɔgɔ ye ko muawiya bin al-hakam tubiden kura don o la ani kira ye seliw kɛ ɲɔgɔn fɛ hadisa in ka jan n tɛna fɔ ko n bɛ don a bɛɛ la parce que ale tora seli la ka kuma de donc mɔgɔw ye a papa cogo dɔ la bon kɔfɛ alakira y'a lafaamu o jɛla ye kosɛbɛ donc a kun tɛ jinɛko kalama quoi voilà mɔgɔ kura kun don silamɛya la donc ko dɔw bɛ yen laada dɔw bɛ yen u fɛ a ye kuma sila a bɛ kira ɲininka laada ninnu na ko yala est ce que nin bɛ bɛn walima nin tɛ bɛn anw fɛ nin bɛ kɛ nin ko ninnu bɛ kɛ ko kitiw bɛ di sabu anw tubila sisan cɛ b'o de fɔ a b'a fɔ a b'a fɔ inni hadithu ahadin bil jahiliya wa qad jaa al islam cɛ b'a fɔ ten ko anw ye tubiden kuraw ye an tubila sisan de o la an b'a fɛ i ka diinɛ ɲɛfɔ an ɲɛna ko dɔw b'an fɛ an bɛ nin ɲininka o la i k'o fɔ an ɲɛna i n'a fɔ dɔ bɔla tu kɔnɔ san ka na karamɔgɔ fɛ ka karamɔgɔ anw tubila sisan b'an ka laada ko an bɛ fɛ k'o jira i la i b'a lajɛ min ka ɲi ni min man ɲi i bɛ o woloma o la an bɛ min kɛ an b'o dɔn an tɛ min kɛ an b'o bila bara banna la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni hadisa in kabako don dɛ cɛ sɔrɔla ka kira ɲininka a ye ɲininkali fɔlɔ kɛ a ko wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan ko mɔgɔ dɔw bɛ an fɛ yen minnu bɛ taa kuhaniw fɛ bon kuhaniw ni kumaden
minnu tɛ turabu fɛ olu bɛ turabu dala bɛɛ gosili ni kuma in de al-kuhan walima al-kahin walima al-arraf parce que hadisaw bɛ kira nɔ na sallallahu alayhi wa sallam kira bɛ nin ko ninnu kɛbagaw lagosi min na ka nin ko ninnu kɛbagaw ka baara lagosi hali mɔgɔ min bɛ taa u fɛ ka kangari gɛlɛn da o tigiw ye o hadisaw bɛ yen kuhanu kahinu walima arrafu bon i b'a dɔn kahinu ni arrafu ninnu bɛɛ ye ka fɛn dɔ ɲɛɲini k'a dɔn i ka faamu fɛn min bangelen tɛ ka fɛn dɔ ɲɛɲini k'a dɔn fɛn min bangelen tɛ mais c'est à dire que ɲɛɲini cogo o de bɛ fɛn ninnu bɔ ɲɔgɔn na donc a bɛɛ n'o tɛ ko dogonin ko min bangelen tɛ ko min ma bange i ka faamu ko min bangelen tɛ a dogolen de don k'a essayer k'a ɲini k'a dɔn bi walada in on dirait bɛna janya dɔɔni a bɛ janya parce que fo an ka fɛn dɔw walawala mɔgɔw tɛ fɛn dɔw kalama baasi t'a la dɔnnibaga i wele kun y'o de ala ka ni saya b'a dɔn sisan musoko tɛ haramu ye o o tɛ ya n'i y'i ka wari bɔ ka taa muso furu mais i bɛ denw wolo a la kɛ i bɛ o diyagoya o to ya mais parce que a sɔrɔ cogo fɛ mais ni i ma furu dun i y'a jɛnɛya ka denw wolo a la i ma haramu kɛ i ye haramu kɛ mais e ni furukɛla a bɛɛ tɛ baara kelen na aw bɛɛ bɛ baara kelen na mais siraw de tɛ kelen ye sɔrɔ cogo ma kɛ kelen voilà donc ko dɔw dogolen don o ma bange ɲɛɲini cogo dɔ b'a la o bi bɛn mais ɲɛɲini cogo wɛrɛ b'a la o ti bɛn déjà ko dogoninw tɛ niveau kelen na ko dogoninw k'a fɔ ko nin ye ko dogolen ye nin ye gayibu ye o tɛ niveau kelen na i ka faamu ko dogolen dɔ bɛ yen danfɛn tɛ se k'o dɔn ayi o ye ala nin yɔrɔ de ye ala ko kul la ya'lamu man fi samawati wal ard al-ghayba illa Allah ni nasi jɛ de ye ko al-ghayb di ka mɛn al-ghayb bil alfi wal lam parce que ala ka di sa amina ya rabbi al-ghayb bil alfi wal lam ko dogoni a dernier degré a niveau laban ni ala dɔrɔn tɛ sanna dugu la ko mɔgɔ t'o dɔn mɛlɛkɛ t'o dɔn jinɛ t'o dɔn adamaden t'o dɔn c'est à dire que danfɛn tɛ yen tant que n'i ye danfɛn ye i tɛ se k'o dɔn ala dɔrɔn de b'o dɔn i ka faamu n ka faamu mais ni fɛn bɔla o niveau la kaban ni fɛn bɔla o niveau la kaban ka jigin duguma c'est à dire que nin ko in ala b'a dɔn mais ala dɔrɔn t'a dɔn ala tilala ka a dɔnni kalifa danfɛn wɛrɛ la mɛlɛkɛ walima jina walima adamaden ala kɔni bɛ fɛn bɛɛ dɔn ala bɛ fɛn bɛɛ wala alimul ghaibi wa shahada min bangela o min don ala b'a bɛɛ dɔn maintenant fɛn dogoni minnu bɛ ala yɔrɔ ala dɔrɔn bɛ fɛn dogoni minnu dɔn a bɛ se ka a dɔnni ta k'a di mɛlɛkɛ dɔ ma i ka faamu a bɛ mɛlɛkɛ dɔ kalan fɛn dɔ la tɔw tɛ min dɔn walima ka jinɛ dɔ kalan fɛn dɔ la danfɛn tɔw tɛ min dɔn walima ka adamaden dɔ kalan fɛn dɔ la danfɛn tɔw tɛ min dɔn mais dès l'instant c'est à dire kabini yɔrɔ min na ala y'a ka ko dogonen a ye dɔ bɔ a la k'a di danfɛn dɔ ma ala ko dogolen min tɛ dɔn o t'o ye bilen nka dogolen don dɔw la mais a ko min tɛ dɔn o tɛ bilen parce que nin dɔnna dɔ fɛ walahi ale yɛrɛ m'a dɔn ni dɔ ma a y'a di donc o de ye ko a ko min tɛ dɔn o tɛ bilen ala y'o de fɔ o qul la ya'lamu man fi samawati wal ard al ghayba illa Allah a banna o a m'a fɔ ko wa fulani a ko ala dɔrɔn de bɛ ko dogolen dɔn sanna ani duguma donc mɔgɔ tɛ se k'o dɔn mais ni ala mana a dɔnni dɔ bɔ dɔrɔn ka di dɔ ma dɔrɔn a ko min tɛ dɔn o tɛ bilen o de kosɔn ni kɔrɔna tafsiri bɛ kɛ f'a ka kɛ ni faamu ye ani kodɔn et puis on doit faire attention o de kosɔn an karamɔgɔ dɔ bɛ yen tafsiri dɔnnaba ni diɲɛ laban waati in na karamɔgɔ caman b'a fɔ ko a ɲɔgɔn kɔrɔna dɔnbaga tun tɛ yen
a tɔgɔ ye Muhammad Mitwalli Ash-Sha'rawi égyptien tun don wallahi ni wagati laban in na karamɔgɔ caman b'a fɔ ko a ɲɔgɔn kɔrɔna dɔnbaga tun tɛ yen a majamukan nin ye ko Imamu Du'at Muhammad Mitwalli Ash-Sha'rawi ale a ka tafsir kitabu min bɛ yen ale yɛrɛ ko tafsir tɛ bɛɛ kitabu ale yɛrɛ ma sɛbɛn ko a ɲɔgɔn kɔrɔna dɔnbaga tun tɛ yen mais a yɛrɛ ma tafsir sɛbɛn a bolo la a tun bɛ tafsir de kɛ i n'a fɔ an karamɔgɔ min kɛ sunkalo la ani waati wɛrɛw la mais kalandenw de nana a sɛbɛn a kɔfɛ mɔgɔw y'a sɛbɛn a kɛla a yɛrɛ ɲɛna a yɛrɛ y'a révision n'a fɛnw bɛɛ kɛ fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma bon o kitabu min bɛ yen min bɔra a ka tafsir fɛ ale ma sɛbɛn sa ma a kumakan de don a ko mɔgɔw ma ko nin tɛ tafsir ye Allahu akbar ne ka kuma ba de f'i ɲɛna a ko nin ko min sɛbɛnla nin ye ale ye min kɛ fo mɔgɔw y'a sɛbɛn nin ye ko tafsir tɛ ko parce que hali ala kira ma kɔrɔna tafsir kɛ Allahu akbar i ka nin kabako ye dɛ ko hali ala kira ma kɔrɔna tafsir kɛ ala kira yɛrɛ sɔrɔ sala kama kɔrɔ ko parce que ni k'i bɛ kɔrɔna tafsir kɛ ko farati b'a la k'ale bɛ ka min kɛ nin ye ko nin ye peut-être faamu dɔw de ye ala bɛ min di ale ma i n'a fɔ n'i ye kɔrɔna filɛ kɔrɔna kalantɔla i miiritɔla ala bɛ nɔrɔ dɔw ni faamu dɔw d'i ma i bɛ o cari i ni mɔgɔw cɛ ko nin ye o de ko sinɔ tafsir tɛ ko sinɔ ko ala kira ma sɔn ka tafsir kɛ pourquoi parce que ni k'i bɛ tafsir kɛ dɔrɔn bon an kɔni b'a fɔ tafsir do tafsir an b'a fɔ ten tajawuzan n'o tɛ ni k'i bɛ ala ka kumakan kɔrɔ fɔ ko ala laɲini ye nin ye ni e y'o fɔ dɔrɔn i b'a dan yɔrɔ dɔ de la o kɔrɔ ye ko i b'a fɔ ko nin de don bon n'i dun ko nin de don dɔwɛrɛ tɛ ne ma kɛ dɔwɛrɛ ye dɔrɔn ka sɔrɔ ne ma taa kɛ e ye min fana fɔ ye a bɛ kɛ baara ye donc o de bɛ tuma caman mɔgɔ caman ɲagami sisan aya dɔ bɛ sisan ala b'a fɔ inna laha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham ni aya in karamɔgɔ kɔrɔw tun ye kɔrɔ min da la mais bi an nana ye k'a fɔ ko non karamɔgɔ ninnu an b'u fo an b'a fɔ ko u ni ce ala k'u sara hɛrɛ la mais u filila comment dirais-je kɔrɔ ninnu na u ye kɔrɔ min di aya in na fili kun don parce que u y'a kɔrɔ cogo di o ko inna laha indahu ilmu sa'a ko barika ala lahara dɔnni bɛ ale de yɔrɔ wa yunazzilu al-ghayth depuis yan kumakan filanan in na fili sɔrɔla kuma na wa yunazzilu al-ghayth kɔrɔ ye di ko ale de bɛ san jigin u y'a kɔrɔ kɛ min ye ko ale de bɛ san na waati dɔn ale de b'a dɔn san bɛ na tile fɛ walima su fɛ mais n'i y'o fɔ dɔrɔn bi c'est à dire o tun bɛ se k'a fɔ o wagati la mais n'i y'o fɔ bi dɔrɔn an b'a ye ko non mais karamɔgɔkɛ nin aya kɔrɔ tɛ ka kɛ nin ye parce que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka nin dɔnni di an ma et puis wulibali fana don météo tuma bɛɛ est-ce que météo yɛrɛ bi kabako dɔ bilen yan a bɔra mun c'est à dire a bɛ fɔ dɔrɔn sini a ye bɔ ni parapluie ye ko san bɛ na n'i ma bɔ ni parapluie ye san b'i gosi olu bilala ala place la fan ko ɲuman ala k'o d'a amina ya rabbi kumakan sabanan ko wa ya'lamu ma fil arham ko ala de bɛ fɛn dɔn min bɛ baw denso kɔnɔ o ye arakan kɔrɔ jɛ kɔrɔ ye mais o ye tafsiri min da la tafsiri kɔrɔma ninnu k'o de ye comment dirais-je muso kɔnɔna cɛ de b'a kɔnɔ wa ni muso kɔnɔma don k'a dɔn cɛ don walima k'a dɔn muso don mais nin b'an ka kitabu kɔnɔ kitabu kɔrɔbaw karamɔgɔw y'a kɔrɔ kɛ o de ye ko ala ko wa ya'lamu ma fil arham k'a kɔrɔ ye min ye ala dɔrɔn de bɛ se k'a dɔn muso kɔnɔma cɛ don walima muso don ko ala dɔrɔn de bɛ se k'o dɔn mais o mɔgɔ olu filila olu ye kɔrɔ min di mais parce que bi an bɛɛ b'a dɔn ko nin bɛ kɛnɛ kan o dɔnna k'a dɔn k'a fɔ ko non ko muso in a kɔnɔma cɛ de b'a kɔnɔ walima muso de b'a kɔnɔ hali den yɛrɛ banabagatɔ don walima kɛnɛbagatɔ don muso in comment dirais-je den comment dirais-je finman don walima jɛman don o bɛɛ bɛ dɔn bi ka den to muso kɔnɔ Allahu akbar wallahi a bɛɛ bɛ dɔn a bɛɛ bɛ dɔn a dɔnna ka ban yɛrɛ fanko ɲuman ala ko amina donc c'est pour dire que ni fɛn ninnu kɔrɔ bɛ fɔ fo ka jateminɛ k'a la tafsiri ninnu donc sahabacɛ ye min fɔ a ye kahinu de fɔ o kahinu ninnu ani arafu ninnu olu ye mɔgɔw de ye mɔgɔ minnu tuma caman u bɛ baara kɛ ni jinɛ dɔw de ye et puis hali ka baara kɛ ni jinɛ ye kabako don dɛ kabako don bi ka walada ye tellement ala ka ni sahaba amina ya rabbi ka baara kɛ ni jinɛ ye silamɛya la haramu tɛ
Oustaz i ni jinɛ ka baara kɛ wahabiyaw n tulo b'a dɔ la ko u b'a fɔ ko a tɔgɔ bɛ di jinɛtigiya dun ta bɔ ten mais jinɛtigiya basi de b'o la an ka silamɛya sariya la i tɛ se ka da la quoi mais o ye nin bɛɛ lagosi ka nin bɛɛ kɛ kojugu ye silamɛ ni jinɛ bɛ baara kɛ jinɛ dagalen a bɛ bɛn i b'a bila i ka ciw la taa nin kɛ na ni nin ye n mago bɛ nin na nin ɲini ka di yan i bɛ jinɛ bila o la haramu tɛ Oustaz aw kan ka kuma tuma bɛɛ de pour que maaw ka bɔ fili la ala ka ni saya amina ya rabbi kabako don quoi et puis i b'a dɔn n ko jinɛ o tɛ général ya n bɛ tila k'a kɛrɛnkɛrɛn jinɛ kafiri silamɛ ni jinɛ kafiri bɛ baara kɛ Allahu akbar jinɛ min tɛ silamɛ ye han mais e ye adamaden silamɛ de ye i n'a bɛ baara kɛ i b'a bila i ka ciw la a b'a dilan Allahu akbar i y'a faamu sisan nin waati b'a sɔrɔ o kunkolo fununna o wallahi Oustaz n ko e kan ka kuma tuma ni tuma bɛɛ wallahi nin waati b'a sɔrɔ o kunkolo fununna mais n bɛ karamɔgɔ kelen dɔrɔn tɔgɔ f'u ɲɛna k'o kɛ panneau stop ye k'o kɛ feu rouge ye n'o y'o tɔgɔ mɛn dɔrɔn o bi jɔ Allahu akbar o fɔ n y'o de fɔ n ko suya tɛ quoi mɔgɔ min ye kitabu 1000 kalan e ye kitabu 100 dɔrɔn kalan a ka yetaw ye kelen ye la ala ka ni saya aw ka jɛ ɲɔgɔn na ala ka ni saya amina ya rabbi jɔn de ko a b'i daga karamɔgɔ min y'a fɔ ko a bɛ daga silamɛ i ka baara kɛ ni jinɛ ye hali jinɛ kafiri a tɔgɔ ye ko sheikhul islam ahmad bin taymiya al-harrani ibnu taymiya sheikhul islam kɔni o kelen la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahu akbar i tɛ se ka da la ibnu taymiya ibn taymiya Allahu akbar non n tɛ se ka da la fo a bɔlen da san ibnu taymiya de ko k'a bɛ daga silamɛ ka baara kɛ ni jinɛ ye hali a kafirilama ko silamɛ ni jinɛ ka baara ɲɔgɔnya k'a b'i n'a fɔ mɔgɔ ni mɔgɔ ka baara ɲɔgɔnya est ce que silamɛ ne ye silamɛ ye n mɔgɔ ɲɔgɔn tɛ baara kɛ n'a ye i bɛ baara kɛ n'a ye est ce que n b'a fɔ ko non nin ye silamɛ n bɛ baara kɛ ni nin nin ye kafiri nin ye kafiri n tɛ baara kɛ n'a ye ko donc silamɛ ni kafiri tɛ woloma cogo min na adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya la ko donc silamɛ ni kafiri fana tɛ woloma ten jinɛw ni adamadenw ka baara ɲɔgɔnya la basi foyi t'a la basi bɛ min na dɛ i ni jinɛ in ka relation bɛ cogo di olu kosɔn ko ne ko kahinu walima arafu c'est à dire olu bɛ ka ko min ma bange k'a ɲɛɲini cogo dɔ la cogoya min de man ɲi parce que i ni jinɛ ka relation voilà la nature de votre relation o de bɛ se ka i don haramu kɔnɔ walima k'a to halalaya baabu la mais k'a fɔ ko non ko jinɛ fɛ baara dɔrɔn waati bɛ haramu don nkalon don Allahu akbar a bɛ daga ibnu taymiya k'a bɛ daga ayiwa ibnu taymiya yɛrɛ ni jinɛw tun bɛ baara kɛ non Oustaz i ye feu rouge ko min fɔ o de nin ye non n'o ye nin tɔgɔ mɛn dɔrɔn a bɛ jɔ o bɛ jɔ et puis a kitabu ninnu n t'a tɔgɔ fɔ quoi n tɛ kitabu ninnu tɔgɔ fɔ Allahu akbar sisan b'a sɔrɔ kitabu bɛ ka ɲini Sangare n t'a tɔgɔ ci fɔlɔ quoi Allahu akbar voilà min n t'a dɔn n'u bɛna kumaw caya an bɛ sɔrɔ ka bɔ n'o fana ye k'o fana d'u ma ibnu taymiya ni jinɛw tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar kabako don ibnu taymiya yɛrɛ ani jinɛw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka ni saya bɛ donc c'est pour dire que comment dirais-je ko dogoni walima ko min bɛ bange parce que n d'abord n ye kuma min f'i ɲɛna ka kɔrɔ o ka ci kɔnɔ quoi ko dogoni ye niveau de degré de dɔ bɛ yen danfɛn t'o dɔn fo ala dɔrɔn ala yɛrɛ ko ten kul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ala dɔrɔn de b'o dɔn i ka faamu mais tant que ni ala ye dɔ bɔ o la kaban k'o di danfɛn dɔ ma a ko min tɛ dɔn o tɛ bilen c'est vrai que dɔ b'o dɔn dɔ t'o dɔn mais min tɛ dɔn a ko min tɛ dɔn o tɛ c'est à dire k'o bɛ se ka dɔn sisan quoi mais tuma dɔ la dɔn cogo de b'a bɔ ɲɔgɔn na e bɛna dɔn ni sira min ye m'a fɔ sisan ko muso ko haramu tɛ o a sira de b'a ta walima ka haramuya donc c'est pareil donc komi ma bange sira dɔ bɛ yen n'i y'a ta o sira fɛ pour que n ka se k'a dɔn e na bɔ ala ko min tɛ dɔn a bɔra o niveau la parce que déjà ala y'a dɔnni di danfɛn dɔ ma donc déjà ala ko min tɛ dɔn o tɛ bilen maintenant hali o min bɛ se k'a dɔn o min bɛ se k'a dɔn a dɔn siraw a dɔ de bɛ bɛn a dɔ ti bɛn ka kohaniw ta ti bɛn
arafu tatibe ala kira yo foko boala donc cey ala kira ngasi sa muawiya ibn hakam ako ku hanu ko anga mo do ta ku hanu fe qala ala kira ko fala ta'atihim min tubila sisa ka dine kono kana takahinu fe de kuma maba kuma bana ibero ni kuma ko jeleno de jeleno ala kira ko fala ta'atihim ko kana to fe de kahununu kuhanunu kini sembla ni tubila ka ban o fe taga o haram yana Allahu akbar kele cheko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ako wa minna rijalun yatatayyarun ko me ko do funa ba fa ya ubitu ka titi yake titi ya on ba fo anga ko di wala ko titi ya ndaro malla fo chuko mi ou bien ko teria ka tere laje teria wala anga la ya ko teria awo tere ango titi ya wa ko di wala ya ni kala sram ka wala wa suru nyon wa ko teria ni titi ya kala different mo nyon che ko mo do ban fe ya tato yarun obe tere yake walma titiya c'est-à-dire que ka atobe di tagamachin do fle doron ina fo nu bina tatamana o nu tato tamana o be se kata jiri bado koro kono o be jiri ni sanfɛ o be kono nu gen nu ye kono nu gen ni kono o girina kata kini fɛ ko tama be ja o bo tama ke mais ni kono o girina kata nyuma fɛ ko ni tama te ja o be segi so Allahu akbar o de titiya yi walima teriya i ka faamu no ko dɔw fana b'o baara fana kɛ tɔtɔ yarun tuma min na y'o fɔ ala kira ko cɛ ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko dhalika shay'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum ala kira ko cɛ ma ko n'i sera i ka dugu la a fɔ i ka dugula mɔgɔw ɲɛna ko titiya yi walima teriya yi fɛn de don tuma dɔ la dusukun tɛ se k'a bali voilà tuma dɔ la i dusukun tɛ se k'a bali quoi parce que fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a filɛ a bɛ mɔgɔ siran tuma dɔw la a b'i siran voilà taamasiyɛn dɔw bɛ yen n'i y'o ye dɔrɔn ko la i yɛrɛ jaabi tigɛ walima i bɛ siga siga ko nka a f'u ɲɛna ko fala yasuddannahum u kan'u balu ka foyi la i ka faamu no o kɔrɔ ye ko c'est un sentiment naturel voilà sentiment dɔ de don mɔgɔ b'a sɔrɔ i yɛrɛ la n'i ye fɛn dɔw ye ka ko dɔw ye cogo dɔ la ko mais o kan'u bali foyi la donc o yɔrɔ la kira y'o orienté parce que fɛn dɔ don tuma dɔ la a balili ma nɔgɔ ni mɔgɔ min sera ka bali yɛrɛ pewu o de ka ɲi ka bɔ i ka jate la pewu mais n'i ma se k'a bali ni i y'a sɔmi sɔrɔ i kɛra cogo dɔ la a bɔ i hakili la c'est à dire que tɛmɛ n'i ka baara ye a k'i n'a fɔ foyi ma kɛ donc kira ye o ladilikan di o sira fɛ cɛ sɔrɔla ka na da tu turabu la a kuma se turabu ma fɔlɔ a kuma se ma fɔlɔ ala ka ni sahaba bɛn cɛ ko sisan a ko wa minna rijalun yakhutun a ko bon cɛ dɔw fana b'an fɛ yen an ka dugu la yen olu bɛ turabu de da bɛɛ yakhutuna nin karamɔgɔ majorité bɛɛ ko turabu don o kɔrɔ ye tomi walima cɛn da ko mɔgɔ dɔw fana b'a fɔ mɔgɔ dɔw b'an fan fɛ u bɛ cɛn da dɛ u bɛ a ci cɛn kan ten ka a ci tɛnɛtɛnɛw ni tɔmutɔmuw kɛ ka essayer ko minnu dogolen don walima ko minnu ma bange ka essayer k'olu dɔw ɲɛɲini wala k'olu dɔw ka essayer ka ɲɛfɔli k'a la ni yɔrɔ in na i ye jaabi fila fɔlɔ kɔni mɛn dɛ ne fila fɔlɔ in mɛn fɔlɔ in na kira ko a kana taa aw kana taa dɛ ko hanu ninnu kana s'u fɛ yen ne hakili la o kuma jɛlen don o jɛlen don teriya ta yɔrɔ komi o ye fɛn dɔ de ye o ye mɔgɔ sɔrɔ i yɛrɛ la ten kira ko o kana bali foyi la voilà fɛn dɔ de don a bɛ kɛ dusukun na dɔrɔn mais a ye tɛmɛ n'aw ka ciw ye tuma min na cɛ sera turabu yɔrɔ ma kira ye kumakan fila de fɔ phrase fila a fɔlɔ ye jumɛn ye a ko kana nabiyyun minal anbiya'i yakhutu Allah ne t'a dɔn mɔgɔw bɛ pan nin kuma in kunna cogo min quoi la ilaha illallah muhammadu rasulullah c'est à dire que nin tɛ daga dama ye dɛ nin ye ka valeur de don dɔnni in na ka dɔnni in yɛrɛ sankɔrɔta a ko tuma min na cɛ ko mais mɔgɔ dɔw b'an fɛ olu fana bɛ tiɲɛ fana da dɛ kira ko ko nabi ɲuman dɔ tun bɛ nin kɛ dɛ ala ka nabi ɲuman dɔ tun bɛ nin kɛ ala kira ka nabi ɲuman dɔ tun bɛ tiɲɛ da ala ka nabi ɲuman dɔ tun bɛ turabu da o kɔrɔ ye di karamɔgɔ tɔ ma
cɛ yɛrɛ ɲɛna ko kira bɛna bali de a ye fɔlɔ min fɔ kira ko fala ta'atihim a kana t'u fɛ a ye filanan min fɔ kira ko kana bali foyi la donc cɛ yɛrɛ bɛna nin fɔ min kɛ cɛ yɛrɛ ɲɔgɔn kira bɛna fɔ ko nin fana man ɲi mais sani kira k'a fɔ ko nin fana man ɲi parce que an ka mɔgɔw t'o de fɔ k'a man ɲi mais kira kɔni b'o fɔ yan dɛ sani kira k'a fɔ nin fana man ɲi walima nin ti bɛn walima nin ye ala ka kɛrɛnkɛrɛn ko de ye kira b'o fɔ dɛ kira ko nabi ɲuman dɔ tun bɛ nin kɛ dɛ Allahu akbar ni e ye kuma dɔ fɔ surtout ɲininkali yɔrɔ la i bɛ ka ɲininkali de kɛ daga ni dagabaliya la a fuli ɲini ko kira dɔ tun b'a kɛ o ye bonya de ye wa o ye dɔgɔyama de ye o bonya ye surtout ka kiraya yɛrɛ d'a kan o ye sankɔrɔta de ye wa o ye lagosi de ye non o ye sankɔrɔtaba de o kɔrɔ ye ko kira b'a la ka fɛn in yɛrɛ valeur de fɔ ko nin ye dɔnnibaa de ye koyi n tɛ dɔnnilankolon ye dɛ nabi ɲuman dɔ tun bɛ nin kɛ o kɔrɔ ye ko ilmun nabawiyun sharif la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kabako do quoi kabako do ala ka ni sahaba bɛ amina ya rabbi ko nabi ɲuman dɔnni de don turabu dɔnni nabi ɲuman dɔnni de don kira dɔnni de don kira dɔ tun bɛ nin kɛ kira yɛrɛ ko ten ko kira dɔ tun bɛ nin kɛ dɛ bon déjà nin kumakan fɔlɔ in na déjà an bɛ lafiya wallahi an b'a dɔn kira ye dɔnni a y'a bonya a ye dɔnni sankɔrɔta a ye dɔnni c'est à dire daga dama tɛ dɛ a y'a jira ko dɔnni ba don dɔnni ɲɛnama don sitana dɔnni tɛ kiraya dɔnni de don a sɔrɔla kira yɛrɛ dɔ a sɔrɔla kira dɔ de fɛ ko kira dɔ tun bɛ nin kɛ kana nabiyyun min al-anbiya yakhuttu a ma ban kuma banna o sisan kira ye kuma tɔni min la kan tuma dɔ la an balima wahabiyaw u b'a essayer k'u b'o balan o yɔrɔnin na k'u b'o kɛ ka kuma daminɛ in ka o kɔ faga k'o fɛgɛya pewu parce que olu yɛrɛ bɛna min kɛ sisan u bɛna k'i n'a fɔ kira yɛrɛ b'a yɛrɛ sɔsɔ quoi Allahu akbar subhanallah c'est à dire que n'u ma to c'est à dire a bɛna k'i n'a fɔ olu yɛrɛ bɛna kira kɛ a bɛ k'a yɛrɛ sɔsɔ quoi k'a sɔrɔ o tɛ kira b'a fɔ yɔrɔ min na ko nabi ɲuman dɔ tun bɛ nin kɛ o kɔrɔ ye ko ɲuman don o kɔrɔ ye ko foyi t'a la o ka ɲi ko ɲɛnama don ko ba don ko denni yɛrɛ tɛ ayiwa naganaga ko tɛ dɛ ko sɛbɛ don k'a fɔ ko non ko sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ don kira dɔ tun b'a kɛ o t'o ya maintenant kira ko di kuma tɔ la a ko faman wafaqa mithla khatihi fadhaka Allahu akbar faman wafaqa mithla khatihi fadhaka kira sɔrɔla k'o tugu o kɛra kuma filanan ye donc kuma fɔlɔ in déjà o la an b'a faamu ko dɔnni ɲɛnama don dɔnni sɛbɛ don dɔnni ba don a dagalen don an b'o faamu kuma kun fɔlɔ la kuma filanan ala kira ko sisan ko faman ko mɔgɔ min sisan wafaqa mithla khatihi mɔgɔ min ye bɛnɲɔgɔnya kɛ ale ka tiɲɛ ci cogo la fadhaka o y'o ye n ko kabako don la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni kuma filanan in na kira bɛ fɛ ka jira an na dɔrɔn parce que kira ye kodɔnna de faamukɛla don ko in ko ɲɛnama don ko sɛbɛ don nabi ɲuman dɔ tun b'a kɛ nka i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a la u t'a dɔn mɔgɔ dɔw b'a la u tɛ a ɲɛ c'est à dire que u t'a yɛrɛ dɔn c'est à dire que u b'a la mais u sabatilen t'a la ghayru mutamakkinina fi aw ghayru rasikhina fi u mafalen t'a la u sabatilen t'a la donc tuma dɔ la u bɛ to ka parce que o ye dɔnni sugu bɛɛ ye o hali sariya dɔnni kɛ dɔw t'u k'a dɔnbaga ye ka sɔrɔ u t'a dɔn wa mais n ko o bɛ dɔnni lagosi de o tɛ wa n'i yɛrɛ kɛ fɛn dɔnbaga ye mais i t'a dɔn i bɛ dɔnni lagosi de o de kosɔn mɔgɔ minnu bɛ a dɔnni u b'a la ka réformer wala ka réforme k'a la bi an ka nin wagati laban ninnu na mɔgɔ minnu b'a la k'o baara kɛ an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka o ni sababa bɛn amina ya rabbi kira ka kuma laɲini ye nin de ye o kɔrɔ ye ko c'est à dire bɛɛ t'a dɔn bɛɛ mafalen t'a la ko nka mɔgɔ min ta ni nabi ɲuman in ta mana bɛn ko o y'o ye donc ici primo an bɛ fayida fɔlɔ min sɔrɔ kira ka nin kuma in na o kɔrɔ ye ko ja bɛɛ t'a dɔn kosɛbɛ c'est vrai mɔgɔ caman bɛ a dɔnni wele a yɛrɛ la nka u t'a dɔnbaga ye mɔgɔ caman b'a wele dɔnni wele a yɛrɛ la nka u t'a dɔnbaga ye c'est à dire fɛn in ilmun mustaqillun bi nafsi c'est à dire a damana dɔnni de don ma'a dawabitihi wa qawa'idihi a n'a règles n'a a fɛn bɛɛ de don alimahu man alim wa jahilahu man jahil
ni min b'a dɔn o de b'a dɔn ni min t'a dɔn i da bɔ a la i da bɔ a la olu o tɛ fɛn in dɔn de quoi wahabiyaw tɛ foyi kalama ɲɛna ko mɔgɔw b'u kunfɛ o sigi u bɛ kuma o kunfɛ non dɔnni de don a bɛ n'a o kuma filanan yɛrɛ bɛ fɛn in valeur de fɔ minnu b'a dɔn olu ka to a la minnu t'a dɔn olu ka sabali ka bɔ a la effectivement parce que kira tiɲɛ don kira tiɲɛ de don kira dɔnni de don mais bɛɛ t'a dɔn bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ k'a kɛbaga ye nka bɛɛ t'a dɔnbaga a dɔnbaga yɛrɛ yɛrɛ o la ni min ta ni kira in ta bɛnna alhamdulillah o de ye sababa ye i b'a ye o bɛ min fɔ an ye o tɛ louper donc kira bɛ kuma na ka hali bi ka dɔnni valeur fɔ quoi k'a bonya fɔ bɛɛ k'i n'i k'a kɛbaga ye n'i ma ɲɛ a kɔ a ɲɛɲini ka ɲɛ a dɔn ka se fo a dan na a banna quoi kuma yɛrɛ bɛɛ filɛ nin ye n'o tɛ hali ne yɛrɛ ye tile fila k'a kalan na walahi turabu anw ka turabu mais ma lam atagalgal fi c'est à dire ma taa fo gawuru la quoi ma se fo dunya la wala anw danna sira la dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ an yɛrɛ nana ye bon vraiment ko dɔn ko tɛ ko wɛrɛw bɛ yen anw bolo peut-être an k'an ɲɛsin o ma kosɛbɛ kosɛbɛ donc an danna sira la donc an ma se k'a maîtriser nin waati in yɛrɛ la turabudenw yɛrɛ ne tɛ se k'o wolomadon ka bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ n tun ye a den a 16 an tun y'a fɛngɛw n'a sow n'a fɛn fɛngɛ mais nin sisan b'a sɔrɔ an ɲinɛna bɛɛ kɔ i b'a ci yɛrɛ n tɛ se ka f'i ye nin ye min ye i ka faamu nɔ donc dɔnni de don quoi f'a ka kalan de k'a dɔn k'a mafa a la mais u b'a fɔ ko non ko kira ko ni min ta ni kira in ta bɛnna k'o y'o ye ko mais ko dengeniya bɛ min k'a fɔ ko e ni kira in ta bɛnna e bɛ se ka dɔn cogo di e ni kira in ta bɛnna an b'a fɔ olu ɲɛna o déjà ni kira b'a fɔ faman wafaqa mithla khatihi fadhaka ko ni min ta ni kira in ta bɛnna ko o ye o ye o kɔrɔ ye ko o bɛ kɛ o kɔrɔ ye ko mumkinun shar'an wa aqlan al-imkaniya o kɔni o y'o sabatilen yɛrɛ kɔni mais c'est vrai que dɔnni kɛla cogo o cogo muddauna u bɛ dɔnni na kɛ minnu bɛ dɔnni wele da ka sɔrɔ u t'a dɔn nkalontigɛlaw don o bɛ yen kazabun a caman dɔtɔrɔya la o tɛ yen wa a bɛ yen o de bɛ dɔtɔrɔya kɛ lɔnnilankolon yan ayi dɔtɔrɔ mɔgɔ joli de bɛ ka mɔgɔw faga a caman ni dɔtɔrɔya tɔgɔ ye a bɛ yen a caman an ka mɔgɔ minnu bɛ sa dɔtɔrɔso la ni dɔtɔrɔw ka foti ye dan b'a la a ka ca dan t'a la dan t'a la mɔgɔ caman bɛ sa an ka dɔtɔrɔso ninnu na bilahi plainte de kan ka don contre dɔtɔrɔw wallahi u ka saya la u man ka sa nin ye tiɲɛ mais o kɔrɔ de ko dɔtɔrɔya dɔnni ko nkalon don wa ayi dɔtɔrɔ sɛbɛsɛbɛw tɛ yan o bɛ yen olu b'i filɛ dɔrɔn k'i kɔnɔ bugɔ dɔrɔn i ɲɛ waga i nɛn bɔ u b'a fɔ ko bana in de b'i la o bɛ fura d'i ma dɔrɔn i bɛ kɛnɛya o yɔrɔnin bɛɛ mais dɔw b'i filɛ dɔrɔn ko ko fɔ n k'i kɔnɔ ci et puis nin bɛɛ kɔfɛ i bɛ tila ka sa mais olu bɛɛ ko ye dɔtɔrɔw ye mais est ce que o bɛ dɔtɔrɔya lagosi yan dɔnni sugu wɛrɛw bɛ yen sariya dɔnni n y'o fana f'i ye ka tɛmɛ ani dɔnni wɛrɛw mais o kɔrɔ tɛ ko nin dɔnni ninnu man ɲi hali n'a sɔrɔ ni mɔgɔw b'a la k'a baara kɛ mɔgɔ minnu t'a ɲɛdɔn kosɛbɛ n'u bɛ filiw k'a la u bɛ tuma dɔ la tiɲɛniw yɛrɛ k'a la wallahi o de kosɔn n ko minnu bɛ ka réforme kɛ nin wagati in na an b'u fɔ kosɛbɛ ka dugawu k'u ye ala ka u ni sababa bɛn fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma donc n balimakɛ kira ye min fɔ turabuko la dɛ karamɔgɔ tɔgɔma a bɛɛ de filɛ nin ye ni kumakan ɲɛ fila ko nabiɲɔgɔn dɔ tun bɛ nin kɛ dɛ ni min n'o ta bɛnna o y'o ye e ni ala cɛ haramu kasa bɛ min kuma in na wallahi fo ni mɔgɔ min yɛrɛ y'a bila i ni duguma la n'o tɛ haramu kasa haramu a ti bɛn haram kafiriya don musirikuya don o kasa jumɛn bɛ kuma in na a t'a la nabiɲɔgɔn dɔ tun bɛ nin kɛ dɛ ni min n'o ta bɛnna o y'o ye haramu kasa jumɛn bɛ kuma in na a t'a la ne dabali b'i ban de quoi k'an k'i dabali ban kabako de don olu kalannen don kira yɛrɛ de Allahu akbar non olu de tun kan ka bila kira place la nin yɔrɔ in na ka cɛ in jaabi wallahi olu yɛrɛ fɛ kira ka nin jaabi in ma ɲa kira ye kuma min fɔ nin ye nin ma ɲa a filila kira filila a kun kan ka fɔ direct a kun kan ka fɔ de ko nin ma ɲi dɛ nin ti bɛn dɛ ayi ni sara nin kɛtɔ jahanama kɔnɔ c'est à dire la ilaha illallah Allahu akbar muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala ka ni sahaba amina ya n'o tɛ fɛn bɛ haramuya ni kira ko a kana kɛ o ko ma c'est à dire que sigatu nahyi o ye kelen dɔrɔn de ye o ye kelen dɔrɔn de ye sigatu nahyi ka fɔ ko kana nin kɛ
walima nin ti bɛn o bɛ kɛ ni fiilu mudɔriw de ye k'a sɔrɔ la nahiya b'a la o kɔrɔ ye la taqrabu azina wala ɲɔgɔnna o wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili o kɔrɔ ye ka na ni fiilu mudɔriw ye la nahiya tun bɛ min na o ma na yan walima k'a fɔ ko nin ko in ni mɔgɔ min y'a kɛ i bɛ taa jahanama kɔnɔ o ma na yan walima k'a fɔ ko nin ko in haramu don o ma na yan walima nin ko in kɛbaliya baraji b'a la o fana ma na yan kira ye min fɔ dɔrɔn kira dɔ tun bɛ nin kɛ dɛrɛ ni mɔgɔ min n'o ta bɛnna o y'o ye mɛ i bɛ se ka haramu sama ka bɔ nin kɔnɔ cogo di ni dɔnni sugu jumɛn ɲininkali bɛ dungon dɔrɔn dungon ni sago ani dungon a banna mɛ n'e t'a dɔn i t'a dɔn i da bɔ a la olu kosɔn u bɛ fɛn ninnu lagosi ka moriya ko ninnu lagosi i n'a fɔ an da sera hali jinɛw ka baaraɲɔgɔnya ma o bɛ nin bɛɛ lagosi parce que a man d'u ye n tulo bɛ sɛbɛnni kɔrɔ alimami i ka kalandenw na kumaba dɔn ale bɛ k'a fɔ ko sisan yɛrɛ ko u ka fɛn dɔ bɛ yen u ka ala tɔgɔ dɔ bɛ fɛ k'u ta lisi kafara ko k'u b'a fɔ yɛrɛ ko bon a kuma in ala n y'a mɛn a mɛnna dɔɔni n t'a dɔn ni bɛna se a fɔ cogo la ka ɲa ale b'a fɔ cogo min i ka dɔn mɔgɔ min na a bɛ se kuma na dɛ segu ka don bamanankan kɔni o mɔnenba de b'a bolo a b'a fɔ ko b'a fɔ ko fabu ta lisi kafara ko o tɛ ɲɛ mɔgɔ bolo walima n'i y'o ɲɛlen ye mɔgɔ min bolo ko a tɛ ɲɛ fo i ka wusu ni falibo ye a b'o fɔ an balimakɛ dɔ bɛ yen ko sufiyabu n b'a fɔ kosɛbɛ ala ka n'a sara hɛrɛ la ale bɛ cɛ in dɔn dɛ a ko cɛ in bɛ kuma ka taa ban dalilu kelen t'a ma da a bɛ kuma dilan dɔrɔn comme segu ka dɔn a bɛ se kuma na a bɛ kuma dilan dɔrɔn et puis ka mɔgɔw filo dɔrɔn ka mɔgɔw ɲagami dɔrɔn et puis c'est fini mais falibo ka falibo kɛ wusulan ye ala tɔgɔ la c'est à dire que n'a y'o fɔ dɔrɔn i b'a ye k'a lagosi dɔrɔn mɔgɔw b'a ye dɔrɔn nin ye ko nɔgɔnin de ye nin ye ɲugutɔko de ye et puis en même temps et puis a ka message bɛ passer alors que c'est faux il ment la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam il ment tiɲɛ don falibo parce que fali surtout sokɔnɔ fali n'o tɛ kungo kɔnɔ fali o bo fɛn sanuma don parce que o sogo dunni bɛ daga kungo kɔnɔ ta sogo dunni o bɛ daga mais so kɔnɔ ta ala kira y'o haramuya donc ni fɛn min sogo dunni haramuyara o ka banakɔta a n'a ka sugunɛ o bɛ kɛ nɔgɔ ye donc comme fali ye so kɔnɔ fali plutôt o bo o kɔni ye nɔgɔ ye i ka faamu nɔ mais ni nɔgɔ jenina a bɛ saniya ni nɔgɔ jenina a bɛ saniya bon u ma kalan de quoi wallahi u tɛ foyi dɔn nɔgɔ mana jeni dɔrɔn k'a jeni k'a c'est à dire que a bɛ cogo min na k'a bɔ o cogo la o y'a saniyalen u b'an ka mais et puis o tɛ f'i k'o de kalan minnu b'u kunfɛ de quoi n y'o de fɔ n ko diɲɛ dayɛlɛ la quoi kitabu ninnu bɛ bɛɛ bolo et puis suya tɛ quoi suya tɛ ko wɛrɛ tɛ i b'a dayɛlɛ dɔrɔn ka sigi a kalan de a banna surtout malikiya mazabu la alqawlul mu'tamad nɔgɔ fɛn min ye nɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye ni ale a tɔgɔ bɛ di a jenina a bɛ saniya n'a seri jenini b'a saniya sisi min bɛ bɔ a la o sisi bɛ saniya mais ne hakili la mɔgɔ bɛ wusu ni sisi de ye n'i ye fɛn jeni n'i ma ko b'a sisi de la mais n'i ye falibo jeni falibo yɛrɛ saniyala sisi min bɛ bɔ a la o ka sani an ka et puis Ibn Taymiya bɛ o de kan Ibn Taymiya ko parce que kuma fila b'a la dɔɔni mazabu mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ko nɔgɔ hali n'a jenina k'a tɛ saniya o ye mazabu mɔgɔ dɔw ka kuma ye n tɛ anw fɛ malikiya la mutamadu kɔni ye o de ye mais Ibn Taymiya ale tɛ malikiya ye hanbali don mais ale yɛrɛ ka ikhtiyaru ale yɛrɛ ye kuma min sugandi o de ye k'a fɔ ko jenini bɛ fɛn nɔgɔlen saniya o t'o bannen mais ale yɛrɛ filila dɔɔni o n'o tɛ comme a tɛ fɛn ninnu ɲɛdɔn quoi n'o tɛ a wusulan ɲuman ɲuman ye min i b'a dɔn falibo tɛ ko ye misibo don et puis misibo bɛɛ tɛ dɛ misi kantigɛtɔla bɛ bo min kɛ an ka da o sa donc karamɔgɔ tɔ ma kuma bɛɛ filɛ nin ye a banna
voilà ka fɛnw lagosi a yɛrɛ ma ten fɛn man di ye dɔrɔn a kuma ka bɔ ka don ɲɔgɔn na c'est pas bon an ka da hakɛw la quoi i tɛ fɛn min ɲɛdɔn o ɲɛɲini ɲininkali kɛ et puis sariyatigi a sariyaw ni ka mi ko a sariyaw hali dɔw ma kira kɛ sariyaw ye o ye ala de kɛ sariyaw ye sariyatigi min bɛ sariya sigi ko ala kira ye alimubalighu anhu o kɔrɔ ale de bɛ a lase ka bɔ ala ma mais ale yɛrɛ tɛ sariya sigibaga ye mais kuma bɛ aw ma aw man ka diinɛ minɛ aw la cogo di c'est pas la peine c'est pas la peine fami ko ɲuman ala k'o d'a ma donc fo ka fɛnw ta a sun kɔrɔ ka fɛnw ta o lasili la dalu ye ala ko ala kira ko a banna karisa ko o tɛ dalu ye dɛ fami ko ɲuman ala k'o d'a ma donc kuma cayara dɔɔni a cayara mais bon kunnafoniw tunu ka famu di ɲɔgɔn ma ala kira danna yɔrɔ min na turabuko la ni kuma in ka to bɛɛ kɔnɔ dakurunya fila a ko nabi ɲuman dɔ tun bɛ nin kɛ dɛrɛ ni min'o ta bɛnna o y'o ye Allahu Akbar a banna kira ye min fɔ turabuko la a bɛɛ filɛ nin nabi ɲuman dɔ tun bɛ nin kɛ dɛrɛ ni min'o ta bɛnna o y'o ye haramu kasa jumɛn bɛ kuma in na yan a t'a la halas kanko ɲuman ala k'o d'a ma a diyara n ye k'an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye an bɛ jalaki bi ale de kan sabu a bɛ n'a fɔ nin wagati laban na a kun ma kuru di a ka kalandenw ma o de y'u ka kuma caya laturuko in na nka nin kuru in dilen sisan a ka ca ala fɛ kow bɛna nɔgɔya ni ne tun ye bi sɔrɔta ye k'o di aw ma sirifila duba duma ni BJ Media sanfɛ an balimakɛ an karamɔgɔ ani an balimakɛ n'o ye Alhaji Tijani Sangare ye ka bɔ ka se ka maaw la faamuya minnu tununnen don n'u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min e ni ne ni turabu ɲininkali kɛra an na an bɛ se k'a jaabi ni ala kɛra ka kuma ye assalamu alaikum warahmatulahi ta'ala wa barakatuh